Yang Mulia, sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di Indonesia dan merupakan kehormatan bagi saya dan seluruh rakyat Indonesia menerima kunjungan Yang Mulia. 日本国総理閣下インドネシアへのご訪問歓迎いたします。そして総理をお迎えできることは私を含めインドネシアにとって非常に光栄なことでございます。 Saya meyakini keputusan berkunjung ke luar negeri, khususnya ke Indonesia di masa pandemi ini tidak mudah. Oleh sebab itu saya sangat menghargai kunjungan Yang Mulia. ましてやこの感染症が拡大している状況の中で海外訪問されるというご決断をされたことは非常に簡単ではなかったと思いますし、それについては我々非常に評価をしております。 Dan kunjungan ini merupakan sebuah simbol komitmen yang kuat untuk Yoshihide samaがご到着されました。 Pernyataan pers dimulai. それでは記者会見を開始いたします。 Pernyataan pers oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. はじめにインドネシア共和国大統領ジョコ・ウィドド様による記者会見になります。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Perdana Menteri Yoshihide Suga, merupakan suatu kehormatan bagi saya dan seluruh rakyat Indonesia sore hari ini dapat menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang yang baru, Yang Mulia Yoshihide Suga, beserta seluruh delegasi. まず神様の恩恵により皆様にご幸福が訪れることを期待します。そして我々は本日インドネシアに日本国の新たな首脳であります吉秀菅様をお迎えしておりますので、その訪日団に対しても非常に光栄に思います。 Kunjungan ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai Perdana Menteri bulan September yang lalu. Hal ini menunjukkan arti penting Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Ini juga merefleksikan komitmen bersama untuk terus memperkokoh kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia. そして菅総理が先の9月に新しい総理に就任されたということは非常に我々にとっても嬉しいことでございますし、また就任後初めての外国訪問先の一つにインドネシアを選んでくださったことにつきましては、インドネシアにとって、それから東南アジアにとって非常に重要な意味がございます。 Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. 不確実性がますます顕著になるこういった状況ではございますが、総理のインドネシアの訪問はですね、ますますインドネシアとのですね協力を深めるこういった意味があると思います。 Beberapa hal yang telah kita bahas dalam pertemuan antara lain yang pertama kerjasama pengelolaan pandemi COVID-19. 先ほどの会合の中で新型コロナなどにつきまして、話し合いが持たれました。 Sejak awal pandemi, Jepang merupakan mitra penting Indonesia dalam mitigasi pandemi, termasuk evakuasi 69 ABK WNI dari kapal Diamond Princess di Yokohama. この新型コロナが発覚した当初から日本国からはですね、さまざまなご支援をいただいており、例えば横浜港に停泊していたダイヤモンド・プリンス号の69人のインドネシアの船員の帰還問題、これにつきましてもご支援いただきました。 Dan saya menyambut baik telah ditandatanganinya memorandum kerjasama kesehatan antara Indonesia dan Jepang pada tanggal 19 Oktober yang lalu. そして今月19日、先日に署名がなされました保健の分野における両国の協力に関する覚書の署名、これを歓迎いたします。 Indonesia menghargai komitmen dan kontribusi Jepang bagi pembentukan ASEAN COVID-19 Response Fund. そしてコロナに関する ASEAN 対応基金、これについての日本国の支援につきまして、
大変評価いたします。 Saya juga mengajak Jepang memperkuat tata kelola kesehatan di kawasan untuk menghadapi pandemi di masa yang akan datang, termasuk pembentukan ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Disease. そして ASEAN 地域における医療手順、これの順守に関する日本国の支援につきまして非常に感謝をしておりまして、特に公衆衛生上の緊急事態及び新興感染症のための ASEAN センターの設立、これについての日本国のご支援につきまして感謝しております。 Kedua, saya dan Perdana Menteri Suga telah sepakat mengenai pentingnya pembentukan travel corridor arrangement bagi bisnis esensial. Kita juga sepakat menugaskan Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia untuk menegosiasikan detail dan menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. 次に両国の間の往来の緩和または再開につきましては、特にビジネスを目的としたものにつきまして、菅総理と話し合いをしまして、お互いの国の外務大臣を今後1ヶ月の間、その調整に当たらせるということで合意いたしました。 Ketiga, kita juga membahas upaya memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. 次に経済分野での協力についてでございますが、日本はインドネシアにとりまして戦略的なパートナーでございます。 Saya menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia seperti perusahaan Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. そしてデンソーですとか、相模、パナソニック、三菱ケミカル、トヨタ自動車、こういった企業の拡大投資を歓迎いたします。 Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, produk kehutanan, dan produk perikanan dari Indonesia. そして輸入が制限されているインドネシアの農業産品、林業産品、そして水産品につきましては、これが緩和されるよう日本政府にお願いしております。 Saya tadi juga mendorong Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia. そしてインドネシアのソブリンウェルスファンド、これについても日本が参画していただけるようお願いしております。 Yang keempat, kemitraan Indonesia-Jepang dalam memperkuat kerjasama multilateral. Saya menekankan pentingnya spirit kerjasama untuk terus diperkuat, terutama di tengah rivalitas yang semakin menajam antara kekuatan besar dunia. そして世界の大国同士の強硬な競争により、その可能性が脅かされている多国間協力でございますが、これにつきまして正常化をしていただくよう日本に協力を求めております。 Spirit kerjasama yang inklusif perlu juga terus dimajukan dalam rangka kerjasama Indo-Pasifik, sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. そしてインド太平洋に関する ASEAN アウトロック、これに現れているようにですね、やはり包括的な協力の精神、こういうものが必要だと思っております。 Saya juga menggarisbawahi harapan agar Laut Cina Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil. 南シナ海につきましては安全で安定的な水域にしていきたいと思っております。 Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya mempersilahkan Perdana Menteri Suga untuk menyampaikan pernyataan persnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 以上でございます。それでは菅総理に次の機会を与えたいと思います。 Pernyataan pers oleh Perdana Menteri Jepang Mr. Suga Yoshihide. 続きまして日本内閣総理大臣による記者会見でございます。ボゴール宮殿でのジョコ大統領の温かいおもてなしに感謝申し上げます。総理大臣就任後、初の外遊の中で ASEAN の大国たるインドネシアを訪問できて大変嬉しく思っています。
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas ketulusan dan kehangatan hati Bapak Presiden Joko Widodo dalam menyambut kami di Istana Bogor. Saya merasa sangat senang dapat mengunjungi Indonesia yang merupakan negara besar di ASEAN dalam lawatan pertama ke luar negeri sejak saya menjabat sebagai Perdana Menteri. ジョコ大統領との会談では、ASEAN が自由で開かれたインド太平洋を実現するための要である、このことを言及しつつ、日本がこの地域の平和と繁栄に貢献することを主導するという意思を強く強調しました。 Dalam pertemuan dengan Bapak Presiden Joko, saya menekankan tekad Jepang untuk memprakarsai upaya-upaya untuk berkontribusi demi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini dengan menyebutkan ASEAN memainkan peranan penting dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. インドネシアが策定を主導したインド太平洋に関する ASEAN アウトロックは自由で開かれたインド太平洋と多くの本質的な共通点を有し、全面的に支持をします。これを踏まえ、11月の ASEAN 関連首脳会議に向け、インドネシアと連携をしていきます。 Jepang secara penuh mendukung ASEAN Outlook on Indo-Pasifik yang dipelopori Indonesia untuk diadopsi dan memiliki banyak kesamaan fundamental dengan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Berpijak pada hal ini, Jepang akan bekerja sama dengan Indonesia menjelang KTT ASEAN terkait yang akan digelar bulan November mendatang. また、インド太平洋における海洋国家であり、戦略的パートナーであるインドネシアと、新型コロナウイルス感染症を共に乗り越えることを含め、一層の協力を推進します。具体的な成果は以下の通りです。 Selain itu, Jepang bersama dengan Indonesia yang merupakan negara maritim di kawasan Indo-Pasifik sekaligus mitra strategis bagi Jepang akan mendorong kerjasama lebih lanjut termasuk upaya untuk mengatasi wabah COVID-19. Adapun hasil-hasil konkret dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut. 日本は新型コロナウイルスのインドネシア経済への影響を踏まえ、今回、インドネシアの災害対応能力を高めるための500億円の財政支援円借款を供与する方針です。また、インドネシアの医療研究機関等に対する医療物資、機材支援などを通じた協力をさらに進めてまいります。 Pertama, dengan mempertimbangkan dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, pada kesempatan ini Jepang telah menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia. Selain itu, Jepang akan mendorong kerjasama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis. また EPA に基づく看護師、介護福祉士候補者を含めたビジネス関係者の往来再開を確認をしました。入国後14日間の自主待機を緩和した短期商用目的の往来を可能な限り早期に開催すべく、緊密に調整することで一致しました。 Kemudian kami memastikan untuk memulai kembali perjalanan antara kedua negara bagi pebisnis, termasuk perawat dan caregiver di bawah kerangka Jepang Indonesia EPA atau IJEPA. Sekaligus kami sepakat berkoordinasi secara erat untuk memulai kembali secepat-cepatnya perjalanan dengan tujuan bisnis untuk jangka pendek dengan melonggarkan langkah isolasi mandiri selama 14 hari setelah memasuki negara tujuan. ジョコ大統領が重視する国内の優先課題については、ジャカルタ都市高速鉄道網の整備、ジャワ北幹線鉄道高速化、パテンバン港の建設及び運営、離島開発等の
インフラ協力や経済強靭化に向けた協力を着実に進展をさせていきます。 Mengenai prioritas utama dalam pembangunan nasional yang ditekankan Bapak Presiden Joko, Jepang akan secara mantap memajukan kerjasama di bidang infrastruktur seperti pembangunan MRT, kereta semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Patimban, pembangunan pulau-pulau terluar, serta kerjasama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. さらに地域情勢の変化を踏まえ、両国の安全保障、防衛協力のさらなる具体化のために、外務・防衛閣僚級会合の早期実施や、防衛装備品、技術移転に向けた協議の加速化、海上法執行分野を含む人材育成の推進についても一致しました。 Selain itu, dengan mempertimbangkan perubahan situasi di kawasan, dalam rangka mengkonkretkan kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan antara kedua negara, kami sepakat mengadakan pertemuan 2+2 dalam waktu tidak lama dan mempercepat pembahasan menuju pengalihan peralatan dan teknologi pertahanan, serta mendorong pengembangan sumber daya manusia termasuk bidang penegakan hukum di laut. 北朝鮮や南シナ海を含む地域の課題に関しては、インドネシアと緊密に連携していくことで一致しました。また最重要課題である拉致問題の早期解決に向け、インドネシアの協力を求めました。 Sehubungan dengan isu-isu regional termasuk Korea Utara dan Laut Tiongkok Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat. Selain itu, saya meminta kerjasama Indonesia agar isu penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dapat segera diselesaikan. 今回の訪問により、一層強固となった両国の戦略的パートナーシップを基礎として、この地域の平和と繁栄のために、インドネシアと手を携えて協力をしてまいります。 Jepang akan bekerja sama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini berlandaskan kemitraan strategis kedua negara kita yang diperkokoh dengan kunjungan saya ke Indonesia kali ini. Baik, demikianlah rangkaian acara pernyataan pers sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。